नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा न्यूजाच्या स्टँड पॉइंट कार्यावळींत. ही कार्यावळ हांगा दवरतना चीफ मिनिस्टरान जाहीर केला की गोंया भितर कोविडाची एकूय पॉझिटिव्ह केस सद्याक उरिल्ल्यो ना. म्हणजे ऑलमोस्ट गोवा कोविड नेगेटिव्ह जाला अशे तरेचो एक संकेत दिला. पूण खऱ्यांनीच गोवा वा आमचें गोंय कोविड नेगेटिव्ह जाला. स्वता चीफ मिनिस्टर सांगता की आयज आसा पूण फाल्यां आसत नासत देखून लॉकडावन चालू आसा. कांय गजाली खर केल्यात, मास्क घालून भोंवप कंपल्सरी केला, अश्यो सगळ्यो गजाली केल्यात. आनी त्याच बरोबर आमची जी लक्षणां आसात, जी सिमटम्स आसात, ती सिमटम्स मागीर जावं ती खोकलेची, थंडेची, जोराची, डायरियाची, अशी वेगवेगळी जी सिमटम्स आसात जी कोविडाची आसपाक शकतात त्या बाबतीत सादूर रावात हेंय ताणें परत एक फावट सांगलां. पूण त्याच बरोबर कांय प्रमाणाक रिलॅक्सय केल्लें आसा. लॉकडावन, सरकारी ऑफिसां, इंडस्ट्री सुरू जाल्यात, थोडो ट्रान्सपोर्ट सुरू जाला. आनी त्याच बरोबर सर्वे केल्लो सरकारान, तो सर्वे तातूंत भितर जवळ 30,000 लोक वेगवेगळ्या सिमटम्स आशिल्ले मेळ्ळ्यात. तांचें टेस्टिंग जातलें अशेंय बी तांणी सांगलां. पूण हाजो परिणाम एक जाला की लोक धरून चल्ल्यात की जालें, चला गोवा नेगेटिव्ह जालें, कोविड फ्री जालें, आतां आमच्यांनी भोंवपाक हरकत ना. लोक भोंवपाक लागल्यात, लोक बिंदास मोटरसायकलीचेर वचपाक लागल्यात, लोक पासयेक वचपाक लागल्यात, पासयेक बशिल्ले कडेन वांगडा वचपाक लागल्यात. पासयेक एक एकटो न्हय, एक एकटो गेल्यार व्हडलो कांय प्रॉब्लेम ना, डिस्टन्स दवरून, पूण वांगडा वचपाक लागल्यात, वांगडा गजाली मारपाक बसपाक लागल्यात. इतलेंच न्हय तर वांगडा खेळपाक लागल्यात. एक हें जालां की लोकां मदीं एक लॅक्सिटी आयल्या. लोकां मदीं एक चल जालें सगळें, आतां कांय हुस्को करपाचें गरज ना, आतां थंय प्रायम मिनिस्टरान 3 मे मेरेन सांगलां म्हणटकर 3 मे पर्यंत रावपाचें, अशे तरेचो एक मोठो गैरसमज जाल्लो आसा. आमकां आज पर्यंत कितें सांगलें, एक वेगवेगळ्या तरेचे पोस्टर सगळ्याक येवपाक लागले आनी ते पोस्टरान सांगलें की कोरोना व्हायरसाची सिमटम्स कितें. एक म्हणजे जोर, दुसरी म्हणजे थंडी, तिसरी म्हणजे डायरिया, चौथी म्हणजे कांय सिवियर केसी बाबतींत किडनी फेल्युअर जावपाक शकता, निमोनिया जावपाक शकता आनी हातूंतल्यानच घडये मनशाक मरण येवपाक शकता अशे तरेचें. पूण ह्या पोस्टरां भितर पळयात, हांगा सकल एक ट्रिटमेंट नांवाची जी गजाल सांगल्या ती खूब महत्वाची आसा, जाचे कडेन आमी आज पर्यंत व्हडलेशें लक्ष दिलें ना. जें आमकां खबर आशिल्लें पूण व्हडलें लक्ष दिल्लें नाशिल्लें. पयलीं म्हणजे हाजेर अजून पर्यंत वॅक्सीन आयिल्लें ना वा एंटीव्हायरल ड्रग्स आसात ती हाजेर अजून पर्यंत अवेलेबल ना, वखदां अवेलेबल ना. त्याच बरोबर ओन्ली सिमटम्स कॅन बी ट्रिटेड. म्हणजे जी लक्षणां आमकां दिसतात वयर सांगिल्लीं आसात ती लक्षणां फक्त ट्रीट करपाक शकतात, अदरवायज आनी कांय ट्रिटमेंट जावपाक शकना. क्वॉरंटायन म्हणजे कितें? क्वॉरंटायन म्हणजे स्वताक वेगळो दवरप, इतल्योच गजाली, सगळें कितें वेगळें स्वताचें अशे तरेन. सो हाजे शिवाय दुसरो उपाय कांय अजून पर्यंत जगाक कोणाकच मेळिल्लो ना. आनी ह्या अशा फाटभुंयेचेर एक मातशी धक्कादायक अशी बातमी आयिल्ली आसा. आनी ती बातमी कोणा कडल्यान? तर ती बातमी कोणा अयरा गैरा कडल्यान न्ही, इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्च ही जी संस्था आसा, ह्या संस्थेची ही बातमी आयिल्ली आसा. पळयात, ही बातमी सांगता की कोरोना व्हायरस अपडेट्स एप्रील 20th 80% COVID-19 पेशंट्स इन इंडिया आर असिम्टोमॅटिक, सेज ICMR. म्हणजे असिम्टोमॅटिक म्हणजे कितें? असिम्टोमॅटिक म्हणजे ज्यांच्या भितर ही खंयचीच लक्षणां नात, अशी लक्षणां वा जी सिमटम्स दिसनात अशे तरेचे कोविड पॉझिटिव्ह लोक 80% आतां पर्यंत सापडल्यात भारता भितर. ही मातशी शॉकात जावपाचीच गजाल, कारण आज पर्यंत आमी ओके सर्दी जाली, खोकलो जालो, आनी कितें जालें, जोर आयलो जाल्यार आनी दुबाव मारता आनी कितें, सर्वे भितरय तेंच केलें. हाजेर एक दुबाव आशिल्लो, जगभर चर्चा चलताली की असिम्टोमॅटीक अश्यो केसी, लक्षणां नाशिल्ल्योय बी कोविड पॉझिटिव्ह केसी मेळटात. पूण भारता भितर आज सांगलां की 80% अशे तरेच्यो केसी मेळटात. हो पळयात, NDTVन केल्लो एक रिपोर्ट, जंय NDTV कांय सांगना. NDTVक ICMR म्हणजे इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्चाचो सिनियर सायंटिस्ट डॉक्टर गंगा खेडेकर कितें सांगता तें आयकयात. The big worry for India is that 80% of cases currently reported were asymptomatic. That is, that they showed no symptoms. So what's the solution? To just look at contact tracing and more contact testing and more tracing. The chief of the Indian Council of Medical Research spoke exclusively to NDTV.
इस वक्त हमारे साथ ICMR के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर हैं। सर, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि एसिम्प्टोमेटिक जिनके पास लक्षण नहीं हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये कितनी चिंता पैदा करती है? नहीं, कोरोना पॉजिटिव वो पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। अगर एक इंसान पॉजिटिव रहा, यानी 100 इंसान अगर पॉजिटिव रहे जिनके शरीर में ये विषाणु गया है, उनमें से 80 लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो इसका मायना क्या है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहने की वजह से लगा है, ऐसे नहीं है। वो एसिम्प्टोमेटिक है और उनके वजह से एक ही कारण का डर है कि उनको हम डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सिवा हमारे पास दूसरा चारा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इंडेक्स केस मिला, अगर जिसको बीमारी है उसने जो कॉन्टैक्ट बताए उनसे ही हमको एसिम्प्टोमेटिक का पता चल पाएगा। अदरवाइज ये पता चलना मुश्किल है। सबकी टेस्ट करना ये थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि इसमें पैसा काफ़ी खर्चा हो सकता है। तो इसके बारे में ये चिंता का विषय है, ऐसे हमको लगता है। आयकलें डॉक्टर गंगाखेडकर सांगता की ह्यो पॉझिटिव्ह केसीस ज्यो आसात, हो पॉझिटिव्ह पेशंट जाका सिम्पटम्स नात तो खंय सापडपाक शकता, जाल्यार फक्त जो कोण जाका पॉझिटिव्ह जाल्ले आसा ताज्या कॉन्टॅक्टाक आयिल्ल्या लोकांचें जेन्ना आमी टेस्टिंग करतात, सिम्पटम ना जाल्यार पसून टेस्टिंग करतात, तेन्ना हें सापडटा आनी ते भशेन हें सापडलां। आनी हें अशे तरेन सापडपाक जाय जाल्यार मास लेवलाचें टेस्टिंग जावचें पडटलें, जें भरपूर खर्चीक आसतलें। तें आमकां शक्य ना, तें कोणाकूय शक्य ना अशी परिस्थिती आसा। मास लेवलाचेर टेस्टिंग कशें करतले? सो अशा परिस्थिती भितर ही मातशी हातूंतल्यान जेन्ना पॅनीक पातळ्ळी तेन्ना ANIन एक बातमी दिली, ती म्हणजे हेल्थ मिनिस्ट्रीचो ऑफिशियल लाव अगरवाल जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा, त्या जॉयंट सेक्रेटरीन कितें सांगलें तें पळयात। Many of the asymptomatic patients are coming up who are detected as COVID positive. How big is this challenge for the government and how we are going to tackle this? Sir, asymptomatic people actually coming out positive is not a very big percentage. That is what the historical data across the world has shown us. So what is important for us, however, is to be aware of this challenge, and we need to ensure that even asymptomatic people, if they are high risk people, that is part of our sampling criteria, we sort of monitor them, do testing for them and coordinate with them. Similarly, for asymptomatic people who are contacts, it is always advised that they should either remain in home quarantine, or if they are high risk people, they should go for a facility quarantine so that effective monitoring for them also can take place. As far as the guidelines are concerned कि हम फील्ड पर कैसे काम करेंगे, हमने आप लोगों को बताया है कि जो हॉट स्पॉट्स है उसमें कंटेनमेंट जोन डिफाइन की जाएंगी और उन कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज कोई सर्विसेज लागू नहीं होंगी। साथ में हमने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हित में है और वो सक्षम है कि अगर वो चाहें तो इसके अलावा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं। पळया, जॉयंट सेक्रेटरी सांगता की तशी हुस्को करपाची कांय गरज ना, कारण अशे तरेची व्हडली पर्सेंटेज सापडली ना। पूण खंय तर तो म्हणटा की जागतीक पांवड्याचेर अशी तरेची व्हडली पर्सेंटेज सापडिल्ले ना, पूण इंडिये भितर जी 80% सापडल्या ताजेर मात जॉयंट सेक्रेटरी कांय उलयना। पूण त्याच बरोबर तो सांगता की जे कॉन्टॅक्ट्सां भितर आयिल्ले आसात तो कंप्लीट ना म्हणलें तरी एक गजाल सांगता की जे कोण कोविड पॉझिटिव्ह पेशंटाच्या कॉन्टॅक्टां भितर आयिल्ले आसात ताणें स्वताक एक तर होम क्वॉरंटायन करचो, म्हणजे घरा कडेन स्वताक वेगळे दवरचो, वा जी फॅसिलिटी सरकारान दिल्या त्या फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणजे क्वॉरंटायन सेंटरां भितर वचून करचो अशेंय बी सांगता। आनी त्याच बरोबर गरज पडली जाल्यार प्रत्येक राज्य जे आसा त्या राज्यान आनीकय चड कांय गजाली खर करपाक जाता, जी बंधनां घाल्ली आसात ती। ही अशी गजाल जाली तेन्ना गोंया भितर एक्झॅक्टली कितें परिस्थिती आसा हें समजून घेवपा खातीर आमी एक डॉक्टराक कन्सल्ट केलो, जो डॉक्टर स्वता फिजिशियन आसा, जनरल फिजिशियन आसा। ह्यो असल्यो व्हायरलाच्यो केसीस ज्यो आसा ते डे टू डे हाताळटात आनी ह्या दिसांनी ही सगळी जी गजाली आमी चलताल्यो आनी आमी घरा भितर बसून आशिल्ले तेन्ना स्वता पसून सगळे हॉस्पिटलांनी पेशंटांक पळयता, हॉस्पिटलांक भोंवता अशे तरेन दोतोर तो जो एक सोशल एक्टिविस्टी आसा तो म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो। गोवा न्यूज ऑस्कर रेबेलाक मेळ्ळी आनी ऑस्कर रेबेलाक ह्या गजाली बाबतींत विचारलें जाल्यार ताणें कितें सांगलें तें पळयात। असिम्टमॅटिक कोविड-19 पेशंट म्हणून सांपडल्या हाजो अर्थ कितें? इट्स रियली व्हेरी सिंपल।
समज एक कोण मनीस तबलिगी मरकाजान गेल्लो, ताका थंडी जाली, ताका समज चॅक केलो आनी तो COVID-19 पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार then what the government does, it traces all the contacts of this patient. समज तो 50,000 पेशंटांक मेळ्ळो जाल्यार ते सगळ्यांक टेस्ट करता आनी थंयच्यान 5,000 गडे जायत की पॉझिटिव्ह येत म्हणून, पूण ते सामके नॉर्मल आसा, तुजे भशेन म्हाजे भशेन आसतात, ते उलयतात, सगळें काम करतात, तांकां थंडी ना, जोर ना, कांयच ना. सो दोज आर दी असिम्टोमॅटिक कोविड पेशंट्स that the government is presently tracking and then quarantining. सो हाजो अर्थ कितें की आमी एक चिंतपा जातात गडे जायत की आमच्या देशान, पाकिस्तानान, बांगलादेशान, in South Asia and Africa, probably the infection is transmitting at a subclinical or asymptomatic level. At a very, very low level it is transmitting. आणि गडे जायत की हाका लागून आमकां ही हर्ड इम्युनिटी म्हणटात पळय ती, की आमकां खरेंच आमकां उपयोग घेतलो पळय तो टू ब्रिंग दिस कोरोना व्हायरस अंडर कंट्रोल, ती इट्स प्रॉबली हॅपनिंग इन द कम्युनिटी. फक्त एक आसा की आमचो लॉकडावन सोंपलो की आनी मागीर स्टॅगर्ड आमची इकॉनॉमी उक्ती जाली की the asymptomatic patients, we are good. Let it spread asymptomatically, let it spread subclinically. पूण जे लोक आसात पळय ते ओवर 70, 75, तांकां कोमॉर्बिड कंडिशन्स आसा, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, कॅन्सराचे पेशंट्स, इम्युनो कॉम्प्रोमायज्ड पेशंट, तांकां सांबाळून घेवपा जाय. कित्याक हे असिम्टोमॅटीक पेशंट्स आसात पळय ते रोखडेच इन्फेक्शन हांकां पावंक शकता. आनी ह्या लोकांक समज इन्फेक्शन जालें कोविडाचें, कोरोना व्हायरसाचें इन्फेक्शन जालें जाल्यार तांकां ती शक्यता आसा की दे कॅन टर्न व्हेरी सिरियस, they can require hospitalization, they can get on the ventilators, and then we can have the death rates going up. So in summary, hopefully there will be an asymptomatic spread, hopefully there will be a subclinical spread, we will develop herd immunity, but we will not have the death that America or Europe or Iran or China witnessed. That's our hope. म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर किती सांगता, डॉक्टर ऑस्कर एक वेगळ्या तरेची थियरी सांगता. ती म्हणजे कितें की हो व्हायरस जो आसा, ह्या व्हायरसाचो लोकांचेर परिणाम केन्ना जावचो ना जेन्ना ह्या व्हायरसा बद्दल वा ह्या व्हायरसाची एक इम्युनिटी, ही जी रोगप्रतिकार शक्ती आसा ती रोगप्रतिकार शक्ती लोकां मदीं येवपाक जाय, तेन्नाच हें जावपाक शकता. हर्ड इम्युनिटी म्हणजे कितें, म्हणजे एक भौशीक रोगप्रतिकार शक्ती वा सामाजिक सगळ्या लोकांच्या लेवलाचेर रोगप्रतिकार शक्ती म्हणजे कितें, म्हणजे ही रोगप्रतिकार शक्ती येवपाक शकता एक तर आमी वॅक्सीन आसलें जाल्यार, आनी तें वॅक्सीन घेतलें जाल्यार आमकां रोगप्रतिकार शक्ती ती येवपाक शकता, त्या व्हायरसाचे आमकां बाधा जायना. सद्याक वॅक्सिनूच अजून पर्यंत ताजेर काडिल्ली ना, मागीर कशें जातलें. वा तो सांगता की पयलीं जांकां इन्फेक्शन जाल्लें आसा अशें इन्फेक्शन आशिल्ले लोक सर्रास जेन्ना जातात तेन्ना, आनी ताजे म्हणण्या प्रमाणे अशी तरेची जी हर्ड इम्युनिटी जी आसा, भौशीक रोगप्रतिकार शक्ती, ती येवप गरजेची आसता, तातूंतल्यान ताजो परिणाम कमी जाता. म्हणजे एक उदाहरणा खातीर दिता की आमकां गोंया भितर जळारांक लागून मलेरिया रोखडोच जाता, ओके, पूण हो मलेरिया जो मायग्रंट लेबर येता, त्या मायग्रंट लेबराक कितली जळारां चाबली तरी जायना, आमकां मात जाता. कित्या खातीर, कारण तांच्या भितर ती हर्ड इम्युनिटी आयिल्ली आसा, भौशीक रोगप्रतिकार शक्ती जी आसा ती तांचे भितर आयल्या, आमचे भितर ती ना, म्हणून ती आमकां जाता. अशी ती येवप गरजेची, ती गरजेची, ऑफकोर्स ती गरजेची जाल्यार मागीर तें पातळटलो व्हायरस, तो व्हायरस पातळ्ळो जाल्यार तातूंतल्यान मरणां मेळटलीं, लोक मरपाक लागतले, जशें जगभर मेले तशें, आनी भारतां भितरय कितलेशे जाल्यात, नशिबान गोंया भितर अजून पर्यंत जाल्लें ना, पूण तें जावपाक शकता. मागीर तें जावप काय कितें, हो भंय आसो न्ही, म्हणजे जाणट्यांक सांबाळात, दुयेंतीक सांबाळात, तुमी होम क्वॉरंटायन करात, अशें सगळें ऑस्कर सांगता खरें. बट डॉक्टर ऑस्कर सांगता त्याच बरोबर डॉक्टर ऑस्कराक आमी एक प्रश्न विचारलो की हाजो अर्थ म्हळ्यार कितें, हाजो अर्थ आमी लॉकडावन आनीक वाडोवपाचें. पळयात डॉक्टर कितें सांगता. सरकारान अशें आपल्याकूच शाबासकी दिल्या की गोंय COVID-19 फ्री जालें म्हणून व्हडले व्हडले जायरात बी आयले, which may be a good thing because we sincerely have had some good luck and some good measures as far as COVID-19 is concerned in Goa, especially the medical teams in GMC and TSI have done a tremendous job in that. पूण अशें न्ही की आमी COVID-19 फ्री जाले की we should lower our guard, म्हणजे आमी आनी कुयदाद घेवचो न्ही म्हणून.
पूण आतांच्यान कितें जाता, एज द इकॉनॉमी ओपन्स अप, आतां ही जबाबदारी आसा पळय ती दर नागरिकाची जबाबदारी, फक्त सरकाराची जबाबदारी जावंक शकना ही. It is very important, like in Sweden is a very, very good example. In Sweden is the only country which has not gone, even being there in the heart of the pandemic in Europe, has not gone into a lockdown. The epidemiologist there, he's a tough guy, he said nothing doing, no lockdown. The economy has to go on. Let herd immunity develop. Elderly people who get the dreaded virus, as far as possible, they should be kept away from the, they're keeping the mortality rates reasonably under control. It's definitely not like UK or Spain or Italy. पण ती जबाबदारी दर नागरिकाची असता. So how much are you going to keep your social distancing? How much you're not going to allow the elderly people to get out of the house? How much are you going to see that immunocompromised patients don't get out of the house? How much are you going to use your masks? You must use masks outside the house mandatorily at all points of time, not for your own protection, but in case you're an asymptomatic patient, so that you don't infect somebody else. So आमी सामके आमचे मागीर आमची रिलिजियस कॉंग्रिगेशन्स आसता, हे फेस्त तें जात्रा आनी कितें तें सगळें 6 म्हयन्याक सामके बंद, पॉलिटिकल मिटींग सामकी बंद, जे कार्यक्रम आसा जांकां खूब लोक जमतात पळय ते सामके बंद. म्हाजी एक ही अपेक्षा आसा की आमचे मुस्लीम भावाक भयणां ते आतां रमजान येतलो, त्या रमजानाक घराच्यान करपाचें. यू कॅनॉट कम टू द मस्जिद, यू कॅनॉट फॉर्म अ क्राउड, यू कॅनॉट कंडक्ट युअर प्रेयर्स विथ अ क्राउड. सो हें सामकी जबाबदारी, ही जबाबदारी समाजसेवक जे आसात पळय ते, समाजीचे फुडारी आसात पळय ते, नागरीक जे आसात पळय ते, तांणी ही जबाबदारी घेवची पडटली. ही फक्त सरकाराची जबाबदारी आनी मागीर परत कोविड जाली आनी परत एक एपिडेमीक जालो जाल्यार गोंयांत मागीर सरकाराचे बोवाड घालून सरकाराक नांवां काडून तो उपयोग आसचो ना. वी हॅव टू बी केअरफूल एज फार एज हाव वी कंडक्ट आवरसेल्व्स इज कन्सर्न्ड. I think if we do that, slowly the economy should come back on its feet, and hopefully the pandemic will just die out on its own, or a vaccine will be found out, or we get herd immunity, or we just get lucky. In this pandemic, luck is. डॉक्टर ऑस्करान उदाहरण दिले स्वीडनाचे. युरोपा भितरले एक देश स्वीडन, जंय अख्ख्या युरोपा भितर एक स्फोट कसो जालो ह्या कोरोना व्हायरसाचो, कोविडाचो, त्या वेळार स्वीडना भितर मात लॉकडावन केलें ना आनी ताणें हर्ड इम्युनिटी तयार जावपाक दिली. पूण त्याच बरोबर लोक मरचो ना ही बी दक्षता घेतली. हें अशे तरेचें करप काय कितें, घडये हाचेरय बी विचार करचो पडटलो. कारण डॉक्टर ऑस्कराच्या म्हणण्याप्रमाणे साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ज्यो आसात, मागीर जावं ती भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अशे तरेचे जे सगळे देश आसात, ह्या सगळ्या देशां मदीं एक अशें दिसता की हांगा येदें मोठें एक्सप्लोड जाल्लें ना, कारण हांगा हळू हळू ही हर्ड इम्युनिटी पातळपाक लागल्या काय कितें. गोवा न्यूजान पयर एक सिनियर जर्नलिस्ट जे आदले संपादक आशिल्ले अश्विन तंबट, ज्यांचो हेल्थ हो खास करून स्वताचो आवडीचो आनी अभ्यासाचो विशय, तांणी एक तैवानाचें एग्जाम्पल दिवन, जंय तैवाना भितरय बी लॉकडावन केलें नाशिल्लें, थंय कशे तरेन तांणी कंट्रोला भितर हाडलें, जंय अक्षरशः 1 काय 2 डेथ्स जाल्यो, फक्त 2 मरणां. जंय चायनाक तेखून आसून पसून चायना भितर भरपूर जाल्यो, पूण ताची धग तैवानाक बादली ना. तें कित्या खातीर हें मुद्दम तुम्ही गोवा न्यूजाचेर वचात, goanews.com आनी हो लेख वाचात, त्या लेखा भितरय बऱ्योचश्यो गजाली मेळटल्यो. बट हांगा डॉक्टर ऑस्कर सांगता ती गजाल गरजेची, जी आमी आतां करपाक जाय. रिलॅक्स जावन गव्हर्मेंटान रिलॅक्स केलें म्हणटकर आमी रिलॅक्स जाले, उठले, भायर गेले, भोंवले, ग्रुपांनी भोंवले, खेळ्ळे, भोंवपाक गेले, पार्टी करपाक लागले, पोंवपाक वचपाक लागले, ह्यो गजाली जावन कोताक येवची ना. आनी अशे वेळार डॉक्टर ऑस्कर सांगता तें म्हत्वाचें, सरकाराक ह्या बाबतींत दोश दिनाकात. ही गजाल जर जावपाक जाय आनी हातूंतल्यान आमी सुटपाक जाय जाल्यार आमी प्रत्येकान ती गजाल करपाक जाय. आमी स्वता अलर्ट रावपाक जाय, आमी स्वता दक्षता घेवपाक जाय, आमी सगळ्यो उपाय योजना करपाक जाय, जाल्यारच तें जावपाक शकतलें. ताका लागून डॉक्टर ऑस्कर सांगता की फुडले 6 म्हयने मास गॅदरींग कसलीच नाकात. म्हणजे लग्नाचे उत्सव नाकात, मेळावे नाकात, धार्मीक उत्सव नाकात. आता ते म्हणटालो रमजान येता, त्या रमजाना खातीर वा आनी खंयच्या गजाली खातीर असल्या तरेचे खंयचेच उत्सव नाका. जशे पयर लयराईची शिरगांवची व्हडली जात्रा जी आसा ती जात्रा पसून बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो, त्या भशेन. सो डॉक्टर ऑस्कर एक गजाल सांगता, ती म्हणजे हाव वी कंडक्ट अवर सेल्फ.
आमी कशा तरेन वागतात हाजेर आमचो आनी बाकीच्या सगळ्यांचो फुडार ह्या व्हायरसाच्या ह्या महामारीच्या झुजां भितर अवलंबून आसतलो. ताका लागून मागता तुमचे कडेन आनी जमत जायत जाल्यार वचात युट्यूबाचेर, जमत जायत जाल्यार वचात इंटरनेटाचेर आनी ऑथेंटीक म्हणजे जी जागतीक पांवड्या वयल्यो संस्था आसात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशना सारक्यो अशे तरेचे जे लोक आसात, जे सायंटिस्ट आसात वा जी वृत्तपत्रां पसून जी ऑथेंटीक आसात, बेठच खंयची तरी वेबसायट्स गैरसमज पातळयतात तेणी तसल्या गजाली कडेन वचून ताजोय अभ्यास करात आनी थंय कितें म्हणटात तें पळयात. आमी फक्त सादूर करता goanews.com तुमकां सगळ्यांक की आमी स्वताक सांबाळया, आमी स्वताचेर बंधनां घालून घेवया, जाल्यारच आमी हातूंतल्यान सालवार जावपाक शकतले. मोग आसूं दी.